বন্ধুরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। ভিডিওটা হচ্ছে যাদের যাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে তাদেরকে বলছি, ঠিক আছে। ইউটিউব কোম্পানি থেকে ফোন করছে, ঠিক আছে, ইউটিউব হ্যাক করবে বলে। আমাকেও ফোন করেছিল, ঠিক আছে, কথা হয়েছে, রেকর্ডিং আছে, শোনো কি বলছে। আর ডিসক্রিপশান বক্সে একদম নাম্বার দেবেন না, ঠিক আছে, কেননা ওইখান থেকেই নাম্বার নিয়ে ফোন করছে। আমাকেও ফোন করেছিল নাম্বার নিয়ে। ওটা হচ্ছে একটা হ্যাকার, ঠিক আছে। সবাইকে বলছি, ইউটিউব কোম্পানি থেকে ওইটা ফেক ফোন করে, ঠিক আছে। ইউটিউব কোম্পানি থেকে কোনো ফোনই করে না, ঠিক আছে। ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, আর একটু স্কিপ করবেন না, ঠিক আছে। স্কিপ করলে বুঝতে পারবেন না। ভিডিওটা দেখো, ঠিক আছে, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবে, ঠিক আছে, যাতে সবার কাছে পৌঁছে যায়। চলো ভাই ভিডিওটা দেখো। একটু প্রথম থেকে বলো কি বললেন। मैं सर यूट्यूब कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। ओके, हाँ, आपका जो यूट्यूब चैनल है सर, ये प्रमोशन होगा सर। 490 सब्सक्राइबर्स है ना, हाँ, ये प्रमोशन होगा। उसके बाद आपको यूट्यूब की तरफ से पैसा मिलेगा सर। हाँ, हाँ, पैसा मिलेगा आपको अकाउंट में। ओके, हाँ, इसके कारण आपको कॉल किया गया है सर। हाँ, तो सर मैं बता दे रहा हूँ इसके लिए आपको क्या करना है सर, ठीक है। आपका नेट चालू है सर? কি? नेट ओपन अच्छे सर? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, नेट ओपन अच्छे तो यूट्यूब ओपन चालू करेंगे। হুম, यूट्यूब चालू कर भी। হ্যাঁ করেছি। हाँ कोई ना सर, नीचे साइड ले देखो फोटो अच्छे सर, হ্যাঁ फोटो ले क्लिक करूँ। হ্যাঁ করেছি। कोई सर, सर आपका फोटो के नीचे आके सर स्विच अकाउंट, হ্যাঁ स्विच अकाउंट में क्लिक करूँ। হ্যাঁ 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 করেছি। अभी क्या आ रहा है वहाँ पे? হয়তো দুটো অ্যাকাউন্ট দেখাচ্ছে। कितना यूट्यूब चैनल दिखा रहा है वहाँ पे? চারটে, एक टा, दो टा, तीन टा, कितना टा दिखा रहा है सर? চারটে চারটে। चार टा आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं। হ্যাঁ, तो सबसे ज्यादा कौन सा चलाते हैं? ওই যা हेलो हेलो सर, কি বলি, हेलो। বোকা চোদা কিছু। হ্যালো, सबसे ज्यादा कौन सा यूट्यूब चैनल चलाते हैं सर? বলবো বলবো বোকা চোদা ইউটিউব চ্যানেল।